Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon guys, nandito po ako sa likod ng bukid. Tignan nyo po, kasi po, galing po ako sa school. Pero po guys, pina-suspend po kasi malakas po ang ulan kanina. Sobrang lakas po yung kaninang ulan. Hindi ko po na-videohan kasi guys, nasa school po ako. Tapos uminto po yung ulan, nagbaha po yung turnabok. Tignan nyo naman po sa likod po namin. Ayan po guys, oh. Baha po yan guys. Kaya suspend po kasi kalakas ng ulan po kanina. Tapos umambon pa po ng konti guys. Ayun po guys, tignan nyo naman po guys. Oh, yan. Grabe po talaga ng ulan kanina. Muntik na po kami mabasa sa school. Tignan nyo naman po. Lalo na po sa Tarnabok. Hanggang tuhod. Yung baha po doon. Malalim na po guys. Tignan nyo naman po guys. Oh. Ayun guys, tignan nyo naman yung yung bapo dito sa likod po namin. Siya guys, huwag niyo po ako kalimutan i-follow sa Facebook at YouTube. At i-like nyo na po guys, saka i-kalat nyo na po guys. Tapos guys, hanggang dito na po yung video ko guys. Bye!